Ano yung Gobda, Yun, habang kiniklik mo yung L2 sa ilalim, nagra-right stick ka pa? Hindi hindi, na. hindi na. Iantay mo, i-ano mo na lang. Kumbaga, 'di ba, pagka naka-D na yung basta lagi naka-D na R2 mo, tapos Ah, ganito. kailangan yung hindi ka na pwede mag-dribble, tapos L2, L2 lang. Tapos ayun, ayan, ganyan. Tapos pwede ka na mag-dunk meter niyan, Jay, pagbalik sa'yo ng bola sa ilalim. Ah, okay, okay. Save, 'di ba? Kumbaga, Searching. good. Okay. Phone bro. Good luck. Pound. Yeah, found. Pero magaling siya mag-English na si Goodrich no. Save. Taiwanese yan. Ata, di ako Yung sure. magaling mag-English sa ano eh, sa Korea nun, kila Jada Splash. Sian Moonching. Fluent siya eh. Sian Moonching. Ayun, Ano? si Monchi, oo. Grabe, kala Yung ko nga ano cheater. kano eh. Yung cheater boy. Cheater. Ayun, lumaki din kasi siya sa States daw. Kaya ganun yung may Hmm, accent talaga siya. yung accent siya, gagulot ako. Nahuli nag-cheat bye-bye. Sino? Uy, gago. Gago, cheater. Sino yun? Si ano? Si ano yan, wala. Ano yan si pre? Si, ano man tawag Bagod. dito? Yung pangalawa nila? Si Bagod. Sim. Bagod. Putang ina. Bagod. Bagod na puta. But this is illegal. Si Wala Lebron to James pwedeng i-IG yun. Pagod no? Baka Si nakamods Lebron lang. James gagi. Nakamag. Pero Di, hindi di niya naman siya illegal. shooter eh. Hindi. Takbo agad pati. Hey, teka. Pinasok ako. Nice one. Bagag. Jason, Good nice. day. Triangle. Ay, shot. Ay, gago, iba yung jump shot nito. Putang ina nung gumamit ng account ko. Ayop, hindi nakakail-corner ang puta. George. Tara. Gago, hindi ako nakakail-corner. Chendo, jump shot mo to no, Chendo? Hindi. Digitor jump shot ka dyan eh. Sa PF mo. Uy, Get right. Gago, gulo nila. Early ba yung kanina? Tira ko. Oh, early boy. triangle mo ulit pati. Oh. Grabe naman to. George. Cheater yata yan eh. Putang ina yan eh. Oh shit. Ano boss yun? Miss like the Raiders. Yeah, get right. 50 ako red Si drop go. Goodrich. Yeah, I'm here. Home team foul. The kid. Tangka na agad. First personal JJ, foul. paano yung 3 out ni Gorio? First J, team paano yun? foul. Secret. Shooting for the away Para alam ko team. na yata eh. Anong 3 out? DL. Yung nasa top key? Top kayo Taking yung two isa. shots. Hindi, ano lang naman yun. Talagang mamimili lang yung PF dun. Hindi lang talaga mahabol kasi ni, ano yun. Kasi, tingnan mo, nai-stack si ano ron eh. Ay, gago, ba't ako nag-i-screen dito? Nai-stack si J2K sa taas. Wala naman siyang 3 points. Magkakat lang naman si Balkin Road, tapos ipapasa ni Eli kay ni Mali. Mali. Joke lang. Parang alam ko na. Na-stop na namin yun nung ano Sige, eh. force mo Ako'y dito, nasa boy. corner. Home team foul. Nung ako'y nasa corner, Kabah. na-stop na namin ng isang beses yun eh. First personal foul. Second May team parang, foul. may Yeah, rap. get right. Goal Red yun, to drop, Gobta, ready Ready to drop. Gulo nila ba? Nice Putang ina one. mo. Showtime. Gago, bulit. Kabah. Assisted. Bill. Sige boy, naka 50 ako boy. Red drop boy. Sige, I got cut. Ito, kunin ko to. Wala. Yan. Sige.
Uy, gago. Sige, Grabe sige. na Sa ulit pinta yan. ko, nasa pinta ko. Angat. Kunin ko to. Nice, di boy. Wing, Smokey. Okay, 50 ako, Ulan nyo, Gobta. Red sir. drop, boy. Red drop. Ang shooting yan eh. Hindi ko Akin, to. akin. Westbrook. Wow. Si Christopher Westbrook yun ah. Nice one, boss. Yeah, may tayo screen. Ahead. No trees ako, no Ulit. trees. Wala. Yakin na to. Stay Sige, kaliwa. Wala. Nice D. No. Staying. Right. Patuloy Red niya, boy, drop, oh. boy, ah. Oh, to. Patuloy niya. Nice one, boss. Sige. Nasa pinta ko. Nakanta. Ang tulin, Ready boy. to drop, gago. ah. Ready to drop ako, boy. Dalawa Wing. sa akin. Wag. Ush. Gulo nila. Ano, sige, follow nyo lang yung ano. Follow na lang, follow. Wing nyo. Nice one, boss. Ben sa mga. Ready to drop, Gobta. Ready ako. Huli, ano. Wait, Call the sorry. drop. Walang. Dalawa sa akin, ah. Susunan ko to ah. Putang ina. Okay. Dago. Kaba. Assisted by Okay, nasa penta ko. Wala pa, eh. Jay. Okay, mine. Wait. Okay, wala kang bantay dun. Kunin mo agad yung wing mo, boy. Ah, Alam mo. May bad yun, gago din nag-mid. Late. Akin. Wala. Ayun. Nice one, Smokey. Triangle mo, Spotty. Dali. Left. abot. Putang na naman, nakuha na ba kami ng board? Wala, sa'yo yan, talon. AC. Ano mo, umabot ba Number yung mat na 12. yan? Kaya tara, ano. Assist goes Tatlo lang. to Hong. May bad yun, akin yun. Tara. That's the end of the first quarter with the Oh, Wild, score. tara, dyan ka lang. Your home team 17 50 ako, Gobta. Ready to drop, boy. 20. Putang ina mo, Di- grabe naman yung pick nun. Ayun! Kaya left ako. Ahead. Gagi. Bilis nito ah. Wala. Diyan ako pre. Okay. Wala, layo. Layo. Russell mo. Westbrook. PG, boy. PG. 3. Yan lang yan. Harap ako. Bang. Nice shot, boy. Bang. Patrick. The kid. Tara, tulaban kayo. The assist. Sige, paint mo na ako. Okay na. Gusto mo pati ah. Dalawa sa akin. Come si Smokey. 9-1. Nice, di Gobta. Sige. Uy. Pugo na abot to. Pakuha ng right. George. Tara. Han. Ah, si IG pala gumamit nito. Oh. Ang pangit nung ano. Gagat right. Diretso. Ina mo. Home team foul. Tong inong yan. The kid. Second personal foul. First team foul. At the line for the away team. Diao. 2 shots. Grabe to siya na. Hagulbit siya. Pang ilang pick ba to share? No? Si GTO. Training boss Julia. Kaya pa-screen. Wala ba yung akin? Wala ako. Good bird.
Yung Swan Boy. Okay, nakasafety ako. Bad skill talaga. Yun. Russell Tulin niya. Westbrook. Assist from Tara, ano, rap cut. Holmgren. Pascreen. Okay, but Yung bosses, oh. Ooh. Wow, late na na. Siya. Ahead. Nagta-Taiwan Sure. play sila, kuya. Taiwan play nila. Uy! George. Putang ina. Miss. Gulo na. Pascreen. Ayun na, take mo na. Tara. Nice. Baba kayo agad, pre. Depensa kayo agad. Form. Ahead. Oh, putang ina, pre. Taiwan play talaga sila, promise. Sim, tangina, hindi makababa kasi agad ba, trip. Ay, pinanggagalingan ng bata. Jay, sa'yo, Jay. Agad. Ilang. Kala ko. Magsastart na talaga minsan ah. Yeah, right. I got right. Atin. Uy. Nice one, atin na. Hindi sabay mo, bata. Huwag sana sa gitna. Gitna yan. Kaya yan, ni Pati. Kaya mo yan, Patty. Tik na. Kanan. Yeah, I got. Gago. Man kaya natin Okay. to, Wagta. Sim. Oh, pre, man nyo lang, pre. Pre, man na lang kayo, pre. Man nyo na Oo, lang. na-delay lang ako. Nakahabol ko na siya. Kukunin ko na to si GT ah. Sige sa akin na tong cheater. Uy, dalawa sa akin. Yung cheater ah. Hindi. Throw agad. Sino kunin ko? Itong cheater? Tara, boy, dos. Hindi, kanan lang. Wala. Basta yung kanan lang sa'yo, Jay. Sige boy. Wala ah. Team foul. Look. The kid. Third personal foul. Second team foul. Wala kung paano naging ako eh. Shooting for the away team. Lagi na lang ako. Number 12. At the line for two. Sinisisi nila, pre. Ed, pati. Ed lang. So, Jay. No. Okay, baba. Kanan yan, smoke ya. Susunod yan. Ayos. Wala. Hmm. Oh, rewarded. Sabi ko thank you, God. Dalawa. Gini. Sa paint muna ako. ah. Kanan, kaliwa. Wala. Okay, Stay. nasa kanan ako. Ready to drop, Kinuha ko, boy. kinuha ko dito. Diretso. Grabe yung mongoloid talaga na ito ni ano. Zion Williamson to. Uy, baliw. Sa ating Gopta. Ang tagal ng tira dun ah. Okay lang yan, Pinapix. basta napasok. Ready to drop, Kaliwa, Gopta. kaliwa. Ready ako. Ready to Sige lang, drop. sige lang. Drop. Sige, na-drop to. Okay lang. Ayan, 2 points. Sige, boy. Okay lang yan, boy. Wala naman 3 points yan eh. Puta. Number 12. Tang ina naman nun. Ay, gagi guys, Smokey! Nice. Nice one. Ito. Paganda to. Anong Taiwan at Philippines? Tara. Philippines. Ready to drop, boy. 50. Ah, Wala ah. sa'yo, Jay. Bird. Nakita. Uy, gago. Kukunin ko Yeah, right. I got right. Kaliwa. Yun no. George. Grabe nila. Parang nagre-rex sila. Gago. Nice shot. Fuck! Yun lang. All good, all That's good. the end of the second quarter with the score. Parang nagre-rex yung Your mga home tanga team. puta. Hirap ah. 41. The away team. Gulo eh no. 44. Tomsim, okay lang yan. Basta follow nyo lang, pre. Follow Oo. nyo lang. Kanya-kanyang cut eh. Bale, diskarte nila. Basta kunwari, pumunta sila sa isang side, cut. Sabay balik, cut. Lagi lang may ganun sila. Tapos, hindi, Sige, nasa paint ako. Wala pa yung bantay ko. Tomsim. Tang Number ina. 12. Grabe, taas ng knock nun ah. Parang Okay gamer lang, nga yan, pre. Defensive menace yun eh.
Standing dunk. Grabe naman yun. Nice boss Jules. Ayun, Abuse dito. mo lang, abuse mo lang. Tara, pati. Ahead, 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 ahead. Akin, Ako akin, sa akin. Yes. Kailangan, tara. Uy. Buliw. George. Grabe ka. Bakit ka rin, pati. Okay, libre. Tara. Wala na. Kain. Putang ina mo, hindi din ako meter. Nice show. Wala. Wala. Cover Takbo, ko. takbo. Ano ka? Tanga? Nice shot, Jules. Nice one, Jules. Tara, 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 tara. tara. Ahead na Ay, pati. tayo. Ah, bago. Ay. Ang ina mga to. Sige, magsashow na ako dun. Number 12. Ako din, ako din. Assisted by Westbrook. Oops. Jay, sa'yo. May ba, Jay? Gilang. Tara, tara, tara. Defense. Fuck. Patay. Uli. Uli! Number 12. Ay, my bad. Take. Ang ano, contest pa eh. Wala. Hindi na yan. Parang cheater nga yung bagod, no, pre. Bilis niya eh. Ang bilis niya, yo. Okay, I got right. Kaliwa, kaliwa. I'm here. Huli. Kanan, ah. Lul. Oh, nabail pa niya. Dalawa kan, sige sila. Diao. Putang ina, grabe naman. Ano yung naman graphics yun? di ano? Tara, naralan tayo. Jay, pop down nga, Jay. Okay. And one. Away team Putang foul. ina mo. Ilang na-open si Holmgren. First personal foul. First team foul. Jordan Clarkson nga, At the putang line ina. for your home team. Na naman, nakalimutan ko na naman. Okay, pag-angat ng bola yan, pre. Ng bola. Pag-angat ng ulo. Pag nasa ulo. Kaya pala. Awit to. Yun! Putang ina. Okay, yan sa paint ako, sa paint. Ready to drop, Gobta. Call the drop na ng blue. Fuck you. Di pwede. Laya. Ang Russell. ina naman na. Westbrook. Machine na eh. Weirdo ah. 10 points. Ulo. Good shot yan, 2 bay. Good minutes shot, man. remaining in the third. Uli. 2 minutes. Pwede. Sa pa, Jay. Ay, shot. Ah. Ayun na, Jay. Yan sa dagdag combo. Right, huli. Ayun. Ball is turned over. Ina mo, Away ayaw team bitakotin ang puta, bobo. Okay, paint ako. Wala pa yung bantay ko eh. Okay na. Ulul ka. Ito nasa baseline. Nalbox to. Nice. All yours, Pati, go. Tara kaya to, Tara, guys. 6 lang boy. Ay, fourth pa. Third quarter pa lang. Jay. 50 Gobta, 50 pwede ako mag-drop boy. Okay, showing. Mine. Ay, sige. Mana. Quarter dito bigla. Holmgren. Ina mo. Si Chet Holmgren. Si Chetong game na ano. Buff. 7-1. Big stop ako dito, Jules. Pwede. Sige boy. Putang ina mo. Ilang. Okay, tara. Depensa na lang boy. Longs. Green. George. Tama yun. Ang bibilis. All 11 tara. Ay, putay na. Pasok yan. Let's try.
Laki gago. George. Okay. Parang titi ko yun ah. Tara boys, naran tayo. Ayun, sige. Putang ina mo naman oh. Hayop na yan. Uli. Nice D. Ahead. Sa'yo na yan, Jules. Oo, tangina Uy, mo na lang nabot yan. What's Tangina mo, wide open, dumikit. Away team foul. George. Weirdo na First to eh. personal foul. Second team foul. Bang bang. Nice shot. That's the Tara, kaya end pa of to, the kaya pa quarter to, with kaya the pa to. score. Tara, tara. Your Close na home lang. team, Ayan, 54. Sorry, Paul. The visiting team, 66. Parap nga be. Malam, malam. Wala na. Reset yung alaw, yung machine dun ah. Out of bounds. Home team ball. Tara mga smoke, hindi ka talaga binabantayan. Okay, mag-health kill. Magbe-bench to. Nice shot boys. A Nice three. one. Tara. Number 29. 9. Agad right. Kabayaan nyo lang si Chet Green, walang 3 points yan. Okay, mine. Basta nakazone ako sa left lagi. Tangina mo na lakas naman tumakot na itong mga to. Ay, gago. Ay, go. Hindi ko na po. Akin. Putang. Wala pa Wala. yun. George. Wala sa ano yun ah. Ay, Oh, Jules. ta. Ay. Putang ina mo talaga. George. Assist from number 12. Boy. Ay, paano natin yan? Ricky. Okay. What? Do you know Bagod, right? Goggles, right? What? Tara, ano muna pre? Close na lang, 12. Tara. 50 gov ta, pwede akong Ayan, mag-drop ko. ayan. What is Buckles, right? Loob siya Away team lang. ball. At the line. Talaga to, okay. Ay. Wala. Wala. Password. Dago. Tara kayo, 11. Oo, kaya to. Dalawa. Oh, ang bagal ko. Home team foul. The kid. Fourth personal foul. First team foul. At the line for the away team. Diao. Taking 2 shots. Ginoli ni Pati mo. Dago. 10. Number 29. Nice D. Kaya. X. Laka. X na G. Balik ko. Up. Screening. Okay. Bilis naman. Wala, limits tayo dito. Hindi, kaya pa to boy. Mas tap lang. Wala. Wala. Okay. 8. Walo. Okay, nasa paint ako. Wala pa yung bantay ko eh. Ito na, okay na. Pakuha pa ka na yan, Smike. GTO sa'yo. Kaya ka na ta. Abay. Dalawa sa akin. Okay, wala. Uy! Diao. Ay, no mo, grabe naman yun. Oh my god. Tara. Parap nga.
Gago ka. Sini- More goods. Agat right, agat right. Number 12. Assist goes to Bill. Meron, meron. Lex. Wala. Sa akin yan, sa akin, sa akin. Wala, 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 Ay, wala. wala. Press natin. Bang, bang. Nice shot, Nice boy. one. Tara, kaya pa, kaya pa. Pito, pito. Stop lang. Ako na tong... Get right, 50 go up na, pwede ako mag-drop boy. Oh, Tristan. Walang Wait, tiren si Chet, walang tiren si Chet. Tatlo dito, tatlo ah. Ayun. Patulong ako sa box, guys. Bulyo. Jules. Gago. Out of bounds. Home team ball. Bill. Lex. No pause muna. Gago. Wala. Holmgren. Good. Good try. Away team foul. George. Second personal foul. First team foul. Ano mo, mag-heading man lang. Nakadayo, boy. Number Kaya 12. to. The assist. Holmgren. It'll be a turnover. The ball goes to the away team. Peter. Cheater. Kailangan ko lang ako tubig. End of the game. Sub na si Howard. Thanks again, folks, for coming out and supporting your basketball team. Drive home safely and see you again soon. Oh, sayang boy. Okay lang, gago. Ano, papalitan sa akin si Howard. Yeah. Awal. Sige. Awal. Tara, pre. Ano, pre? Kamusta si Sito KG? Nang mamanong ka na naman sa Sito KG. Balita namin, Awal, ikaw daw yung isa sa pinaka-ano ron na. Pinakatakutan. Bagsik mo talaga, Awal, ah. Nakakatakutan ka sa Sito KG, ah.